ए समय रहिबनी कहार रहिनी मोर रहिबनी कारण एई मन वृंदावन एमने पार्टी राजधानी रे पार्टी पड़छि जेहेतु मु यात्रा को जाइनी घरे अछि कमिटी सार माने जो माने अछंती सेमानक संगे बहुत पुराना रो जड़ित जेहेतु आम पुराना जड़ित संगे तो अनुरोध थिला महाशिवर कौन कथा ही नथला तेणु ये जो सब जिनस मैनेज करबा भितर आलोचना चलछि देखिबा हाँ काम गुड़ा जहाँ धरथिलु जेतले यात्रा रहिवार नथले जो काम सब धरिथिलु से काम गुड़ा सरी परनी से काम भी चलछि सब दर्शक माने चारटा कुमारी अनेक आपण केबे मंच बोलैबे आज्ञा बाय बाय गोटे सोशल मीडिया भाइराल होची साइन कर अभिनय गोटे पीयूष कर अभिनय कौन भावुंट जे पीयूष जिते दिन पर्यंत चढ़ी ना मंच से दिन पर्यंत दुनिया एत विषय वस्तु अच्छी भर ए विषय वस्तु गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु नुह कि साई किए पीयूष किए यहीटा बड़ नुह साई हूँ मोर गोटे सान भाई दिए मत बहुत भल पाए तेणु सेमती कौन प्रश्न ना ए द्वंद्व यही आरंभ ना आम उभय भर भल पाइबा ढेर बेसी गोटे गोटे अजगर साप गोटे गोटे घोड़ा अच्छी रबट अच्छी गोटे गोटे कला अच्छी आपण देखिले कहले जे गोटे पटे अजगर अच्छी गोटे पटे घोड़ा अच्छी गोटे पटे रोबोट अच्छी किंतु सब परे यात्रा परंपरा भी अच्छी यात्रा अच्छी बोली समस्ते अच्छे यदि यात्रा न रहिबो केही भी रही परिबेनी तेणु जोटा आपनक मन को आसी सेटा को दूरेकी प्रथमे मुख्य विषय वस्तु को धरिबा दरकार जे यात्रा अच्छी बोली अजी सब कलाकार अच्छी जो आपण सब कहले आइटम सब अच्छी यदि मंच न रहिबो कौन रहिबो तेणु आम यात्रा चलुची सेति आम खुशी हेबा दरकार आपनकर पेज बड़ी बड़ी चलीची आपण कोन भाबुचंती नाटक भलो होबा दरकार ना कलाकार भलो होबा दरकार नाटक भलो होबा दरकार नाटक भलो हेले कहीं नाटक आम पाई नुह नाटक हूँ दर्शकों तेणु नाटक भल हेले दर्शक तांकर जो झाड़ बुआ धन जो टिकेट खंडे काटी तार उचित प्राप्य पाइला भले लगे तेणु सब समय नाटक भल होगा दरकार फुल फेज रे केबे आछंती स्टेज को चेष्टा चली आलोचना चली समयटा केबे जानिबे आपण को खूब शीघ्र हाँ लेट ही जिवो काहे कि सरीनी शूटिंग आपण आज स्टेज को उठितले किंतु बहुत दर्शक आपण को टाणी नउतले कोन लागिला आपण के भी दर्शक माने आपण को खोजुछले किंतु आपण प्रत्येक मनुष्य मु हुए ना काहे कि आपण होतो ना काहे कि प्रत्येक मनुष्य भल पाइबा चाहे तेणु से भल पाइबा दर्शकों मिल पारछि सेटा होची सबुठ बड़ जिंस तेणु से दर्शक सब भगवान चिर नमस्कार गोटे गादी की जीवा आ से गादी की सबुदिन बंचई की रखिबा ता भीतर बहुत फरक अछि बहुत फरक किंतु आपन को स्टारडम एबे भी कमेनी आपण को देहरे जाउनी आज्ञा से खुशी होबा दरकार विपद रे भलो पाए आसी केबे कमियोनी दर्शक मान को आपण टाणी नउचन देबे आपण तो कोन देखुचन समय परिवर्तन सब बेले गोटे कथा मन रखिबे ए समय रहिबो नाही आज जदि सुख अछि काली दुख आसीबो आज जदि दुख अछि काली सुख आसीबो ए समय रहिबोनी कहार रहिनी मोर रहिबो नाही कारण एई मन वृंदावन एमने पार्टी जो डायलॉग आज जो डायलॉग अपन मारिले हाइटर मु तो आज्ञा सेते बड़ स्टार नहीं अभिनय ना ना बुझी पारले ये जो प्रोग्राम करिबा ये जो आसिकी ए पिला मु नुह मु वर्तमान रंग मारी के यात्रा पाई रेडी हेबा कथा किंतु आज जेहेतु घर अछि कमिटी भाई मान को भल पाइबा पाई मु आसी तेणु जेहेतु आसी जे दर्शक पाई तो पुनी किछि ना किछि तो कहबा को पड़िबो पप्पू भाई बड़ बड़ स्टार जो माने अनेक सिनेमा करिसेंती जो माने ताको पाखरे कथार गंता घर से माने जेते प्रोग्राम करियो सेते नुवा नुवा कथा कहबे हला आमे तो सीमित ना आम पाखरे कथा भी सीमित तेणु
ତାରି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଲୋକ ନିରାଶ ହେବେନି ତ କଣ ଜଣା ପଡିବ ଖୁବ କମ ଦିନେ ଜଣା ପଡିବ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇଟା ଅଛି ଭାଇ ଆସୁନି ଏବେ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କ୍ଷିତିଶ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବବଲୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯେତେକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିନି ବୋଲି ଆଙ୍କର ଯେମିତି ମନ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କି ଆଜ୍ଞା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କି କୋଉ ଯାତ୍ରାପାଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ବି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହଉ ଚିନ୍ତା ବାହିନୀ ଛଡା ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ବୁଝିପାରିଲିନି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଲି ଯେମିତି ଅଜଗର ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଣ କରିବୁ ଭଲ ନାଟକ କରିବା ଦରକାର ଏଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ର କଥା ନାହିଁ ଏଠି ଅଛି ଭଲ ନାଟକ ପରିବେଷଣର ଯେତେ ଆପଣ ଭଲ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଦର୍ଶକ ସେତେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ଏଠି କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ଏଠି କିଛି ମତଲବ ରଖେନି ଏଠି ଗୋଟିଏ ମତଲବ ରଖେ ସେଇଟା ହଉଛି ନାଟକ ନାଟକ ଭଲ ସବୁ ଠିକ କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ଏବେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବେ ଯାତ୍ରାରୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ବୁଲେଇବା କି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ତେଣୁ ଦେଖିବା ସମୟ ଉତ୍ତର ଦେବ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସିନେମା କରିବି ଆଲବମ କରିବି ସିରିଏଲ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ନ ରହିବା କଥା ଥିଲା ତ ସିନେମା ଲାଇନରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଥିଲେ ତ ବିପଦ ବେଳେ ସେମାନେ ହାତ ଧରିଥିଲେ ତ ଆଜି ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ହାତ ହଠାତ୍ ଛାଡିଦବାଟା ଠିକ ହବନି ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା ଧରାଇଛି ସେଗୁଡା ସାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାନେ ସିନେମା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି କି ନା। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋକସ କେବଳ କାମ ଉପରେ ରଖିବେ ଏ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ ଆଜି ଯଦି ସୁଖ ଅଛି କାଲି ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆଜି ଯଦି ଦୁଃଖ ଅଛି କାଲି ସୁଖ ଆସିବ ଏ ସମୟ ରହିବନି କାହାର ରହିନି ମୋର ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଇ ମନ ବନ୍ଧା